This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. একটি ট্যুরিস্ট বাস কুম্ভ মেলায় যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এই ঘটনায় আহত গাড়ির চালক। ঘটনাটি ঘটেছে জামতারার সাহারডাল সংলগ্ন রাস্তায়। জানা যায় ট্যুরিস্ট বাসটি কুম্ভের উদ্দেশ্যে পর্যটকদের তুলতে যাচ্ছিল কুলটি থেকে জামতারার দিকে। ঠিক সেই সময় আচমকাই বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এই দুর্ঘটনায় বাসের চালক জখম হয়েছে বলে জানা যায়, কিন্তু সেই সময় কোনো যাত্রী না থাকায় বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে। এই ঘটনা সম্পর্কে গাড়ির চালক বলেন, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাওয়ার কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটে এবং বাসটি জামতারা থেকে যাত্রীদের নিয়ে প্রয়াগরাজের দিকে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তার আগেই ঘটে এই পথ দুর্ঘটনাটি। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দ্রুত পৌঁছায় জামতারা থানার পুলিশ। भागने होने का कोई जरूरत नहीं है, कोई किसी को नहीं मारा है। कहाँ जा रहे थे? हाँ, अभी यहाँ से लूट कर प्रयागराज जाते हैं। इतना बड़ा घटना घट गया ना। जाम तरफ से आ रही थी अच्छा। और यहाँ टर्निंग के पास जो है वो दाहिना टर्न ले लिया, तो देखते देखते उधर जाके गड्ढा में पलट गया। बस में और भी कोई था? नहीं, वो तो देख नहीं पाए उस गड्ढा में। फिर हम लोग दौड़ के गए तो देख रहे हैं कोई है नहीं। ड्राइवर ड्राइवर था। बताओ तो क्या देखे? उधर से आ रहा था, आते हुए अचानक से इन लोग गाड़ी उधर ले गया और उधर गिर गया। गिरने के बाद हम जाकर देखें तो ड्राइवर और 3 आदमी था। 2 ड्राइवर बोला है लोग और 1 खलासी था, तो दोनों एक भाग गया उधर।